أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. الحمد لله. الأبرى جمالون صوم دايرانا أما الله تعالى درلا جمع شما ألا في ألا وبلانزي كونو ألا من برا محرم o juma mi bila an si kɔnɔ ne juma shamala fɛ a kɔnɔ ala o bila an si kɔnɔ a badenjɛ karamɔgɔba jaabi ka bɔ madina. inshallah an bɛna kana ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn ya sɔgɔmada min na muharam ka ani an bɛna kana ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn ya muharam ka ala y'a faamuyali ko ɲuman d'a ma. an bɛna kuma ashura kan n'an ka min fɔ ala y'a faamuyali ko ɲuman d'a ma. ayiwa alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. أمي مسابة الله تعالى تنو كون يمانا مسامي دانفين براجن مساي أمي بقى صلاتك آدمي ما بما min namiya mɔgɔlugu dafabaga ye min cira se mɔgɔlugu kuntigi ye a n'a ka sagabalu an bɛ a n'a bɛɛ lajɛlen sagaba bɛɛ lajɛlen ala y'a hinɛ sagaba bɛɛ lajɛlen na. ayiwa an bɛna kana kuma juma le kan. an bɛna kana kuma muharamu karo le kan. n'an y'a jura ye kɔ ma ko jɔn minɛ mɛ jɔn minɛ min ni an bɛna b'a ka kɔrɔ fɔ mɔgɔ yi ɲɛna. tuma dɔ la boro bɛ se ka kara tuma dɔ la boro tɛ se ka kara a kɔrɔ yɔrɔ kosɔn parce que a ye nani kana kɔrɔ déformé. hali bi ala an bɛ sɔgɔba ma. فإن شهر الله المحرم شهر عظيم مبارك وهو أول الشهور السنة الهجرية وأحد أشهر الحرم التي قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فيها كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيوة قالوا الله تعالى أكا محرم كرو لنا محرم كرو دنا محرم كرو ما يرد دان أيري كرو لي سرورا san damina karole kɔnɔ ka bɔ ala cɛla bɔma makan ka na madina. ale ye karo yɔrɔ kelen ye hɔrɔma karo yɔrɔ kelen ye. ala n'a hɔrɔma karo minnu kɛra i komi ala n'a lara ale kuranna kɔnɔ cogo min na ala n'a karo yi danna karo kɛra karo 12 san kɔnɔ k'a sɛbɛ fana ale kuranna kɔnɔ. ala n'a san danna ka dugukolo dan ka ban karo 12 min kɔnɔ ka na hɔrɔma karo 4 ka na o bila karo 12 min kɔnɔ mun ko sɔn ka diinɛ sɛmɛnɛya n'a ye ko an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ a karo 4 min kɔnɔ. an mana kana mɔgɔ tɔɲɔ parce que jurumu kɛ a kɔnɔ a jurumu ka bon i n'a fɔ abaraja b'o cogo min na. hɔrɔma karo
an bɛ mimina ka bɔ jeni de ma an bɛ mimina ka bɔ Seydina Abubakar wani Abi Bakrata ale naam nana ala cila ma sallallahu alaihi wasallam a ko cila n'a fɔra sallallahu alaihi wasallam ko san karo karo 12 mɛ ko hɔrɔma karo 4 wula a kɔnɔ mɛ hɔrɔma karo 4 min ni 3 rɔ olu tugu ni ɲɔgɔn na kelen rɔ wa a dana 3 min tugu ni ɲɔgɔn na wele zulkaada wa zulhijja wal muharram wa rajab Neymar rajaba fana lɔn wo sɔrɔla bɛna jumada sani wa shahban a b'a ye a ko hɔrɔma karo 4 min ni 3 min tugu ni ɲɔgɔn na an y'a fɔra karo min ma ni sunkaro ka ban an da jura kan nɔ minkaro bɛ na ni minkaro ka na a karo joona min ye wole ye seri fila cɛ karo ye ani seriba karo ani san joona karo ni an y'a jura ko a ma ko jɔ minɛ mɛ an bɛna b'a ka jɔ minɛ kɔrɔ fɔ ɲɛna a karo 4nan min ye wole rajaba ye ne fana ma rajaba lɔn rajaba ni mawulidi karo ka ban o mawulidi karo 2nan ani karo min tugura o ra jumada ula ani jumada sani n'o ka bɔ yen rajaba bɛ sɔrɔ ka na rajaba ka bɔ yen sunkaro makɔnɔ bɛ na sunkaro bɛ sɔrɔ ka na donc hɔrɔma karo 4 min ye ni ala n'a o lara an ye alikuranna kɔnɔ o wele ni ko an kana an yɛrɛ kun tɔɲa kɔnɔ an kana mɔgɔ wɛrɛ fana tɔɲɔ hali bi ala m'an bɛnna sɔgɔba ma ayiwa komi an n'an nana ibn abbas ma ala n'a fɔra hɔrɔma karo melugu ni a yi ɲɛ a barajiya bonya ma n'i ka koɲuman k'a kɔnɔ a jurumu fana botelen n'i ka kojugu k'a kɔnɔ ala ko an ma ibn abbas ko an ma ko ala cila ko sallallahu alaihi wasallam ko ala n'a karo minnu kɛra hɔrɔma karolen ye kaban fana ka i bonya jurumukɛ a rɔ wa bo o jurumu degere a bonya ma n'i ka bara ɲuman karo fana tɛ yen o fana o jurumu o baraji fana bon tele ko an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ a kɔnɔ an ye ala bato komi ala n'a fɔra cogo min na an ye sun yi don a kɔnɔ an ye saraka yi bɔ a kɔnɔ an ye duwawura sariya kɔnɔ an ye ɲɛ ɲɔgɔn na a kɔnɔ an ye kɛlɛlugu ban a kɔnɔ an kana jurumu koyi kɛ ko i ka lɔn i bɛna taga mɔgɔ dɔ i ɲininka o ye bɛna fɔ pour que a bɛɛ tɛ lon kelen la i ka lɔn alahu taala yɛrɛ sawole rɔ fɛn min ka ala diya ala wole kɛra masale min ka diya a diya ni ala yele ko a karo minnu kɛ hɔrɔma karo ye i n'a fɔ cogo min na a na danni fana kɛra ka dɔ fana fisaya dɔ ye masalan ala n'a mɛlɛkɛlugu danna ka i kɛ ciden ye ka na ala ka cila i ma a fana ka i sugandi a fana ka kuma dɔ i sugandi i n'a fɔ zikuru cogo min na i ka min fɔ min bɛ kɛ min bɛ kɛ a fana a ka bɔnlugu choisi a ka bɔnlugu sugandi dugukolo kɔ kan bon bɛɛ bon
mɛ a ka misiriluw bila dugukolo kan k'olu tɛ se ani bon tɔ ye i komi ala na sunkaro sugandira cogo min na karo tɔlugu cɛma k'a bonya ni karo tɔ ye a ye min yɔrɔ faamu sunkaro la bo ka tɛmɛ karo melugu bɛɛ kan ka ban yɔrɔ ka na hɔrɔma fana la karo dɔn melugu kan ala fana ka ban kana ka na lon kɔnɔ ka na lon sugandi ka jumalon bonya ni lon bɛɛ ye a fana banna ka na suyi bonya ka lailatul kadiri k'o bonya ka tɛmɛ su bɛɛ lajɛlen kan i k'a dɔn ala koli kɛra min ka ala diya ala tɛ ɲiningara a n'a min bɛɛ kɛra cɛla manden le ye sallallahu alaihi wasallam mun ko sɔn an ye se k'an yɛrɛ nafa bɔ ka baraji sɔrɔ k'o samana ayiwa muharam karo min kɔnɔ san karo damina min kɔnɔ an nana abi hurairata ma qala sallallahu alaihi wasallam afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram rawahu muslim ne ka taa muslimi kɔnɔ ay bɛ tɛna taga sɔrɔ a rakam ye 1982 o rakam ayiwa muslimi kɔnɔ ay bɛna o sɔrɔ yen a ko suno ɲuman suno fasamandi sunkaro sun kɔfɛ k'o le muharam karo ye qawluhu shahrullah ko ala yɛrɛ n'a karo bonyana ka kɛrɛkɛrɛ n'a yɛrɛle ye hali bi ala an bɛɛ sɔrɔba ma lakin ala cɛlaba sallallahu alaihi wasallam an ma karo si sun k'a bɛɛ dafa ka damina na k'a ban ma fɔ sunkaro kelen pe donc n'an k'a fɔ n ko ka sun don muharam karo kɔnɔ a ma fɔ ko ka muharam karo bɛɛ sun la ala y'a cɛla mɔgɔw kɛ sallallahu alaihi wasallam walakin ala y'a cɛla na sunkaro kelen pele bɛɛ sunna ka ban donc mɔgɔw y'o yɔrɔ faamu inshallah ala y'an bɛɛ sɔn a ba ma ayiwa ashura yɛrɛ tariku kɔnɔ an bɛna na kana o de fɔ a ye ɲɛna sisan nin mun le yɛrɛ ashura ye pour que ashura yɛrɛ a don nin kila n'a fasamani yɛrɛ ko ka don أنه من عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قال هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال أنا أحق بموسى منكم فصامه وعمر بالصيامه رواه بخاري يعني رقم 1865 على أجل صلى الله عليه وسلم رواية دو يكونو كسو تلا منا مدينة كونو با تلا تي يوم عاشوراء سنة كاتو مكان كسو تلا سيري منا با تلا سيري ننصر آكا رواية دو يكوتي رواية دو يكوكو تمنا منا أنني مدينة كونو Ibn Abbas kote kwana ni asrora yahudiyayi ayeka ashura sun oke ala cela sallallahu alaihi wasallam akay ɲininga kwalu do ashura sunna mule kosɔn ayi ko lo ɲuman le ashura ye ko a lo ɲumanya juman le ako ala cɛla ma sallallahu alaihi wasallam
ko lomi ashura ye ni ko ala na sayidina musa awani bani israila ka kofora firawuna fɛ lomina nala na bani israila ka i tangana ka bɔ firawuna ma a n'a juguya ka yira tanga ka yira timi ba kan ni firawuna toni jiro o lon kama ko o kɔfɛ musa a na o lon sunna wole tɛ bɛna muharam karo tiri tama o kɛ ala y'a cɛlaba ko ayi ma sallallahu alaihi wasallam ko alu wa sun min kɛra o ko anu la kan ni ashura sun ye ka tɛmɛ alu kan parce que ko ni baden le seyidina musa ye ni la kan ni musa ye ka tɛmɛ alu kan hali bi ala m'an bɛnna sɔgɔba ma ayiwa a ko an nana riwaya dɔ in fana kɔnɔ i k'a ye ko seyidina musa n'a sunna ko a n'a sunna ka ala barikala ala n'a bonya min kɛra a ye anu fana bɛ ashura sun bonya fana kosɔn ala fana ye ashura min yɛrɛ fana kɔnɔ tumana min na seyidina nuhu a mɔgɔlugu ni banaro n'ala n'a ɲamari la ko a kunu no bɛn ni ji funini ka bɔ dugukolo kɔrɔ kunu o wuli ni lomina kunu wa ni lɔra lomina ka sabati lomi kana o lon na duniya biɛbara kɛ ji ye kunu wa ni sabati la yɔrɔ min na o lon na ni bɛnna ashura lon le ma o lon fana kosɔn seyidina nuhu ale fana sawa kojugu a fana tun bɛ ashura sun ka ala barikala o lon kama cela veut dire que ashura sun a ma dabɔ an da tiri min na ko caman caman ko barakama caman o bɛɛ bɛ ni ashura min lon in ma o de kosɔn ala y'a cɛla sallallahu alaihi wasallam a n'a ɲamari la k'an ye ashura sun a ko a sahabalu ma فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصموه ko yahudi alu ka ashura sun ka musa na yira tangana min ka bɔ firawuna ma ko alu la kani musa ye ka tɛmɛ alu kan wa siyamu ashura kana ma'rufan hatta ala ayami jahiliya ashura hatta jahiliya waati ashura ko jahili tu b'a sun yahudiya tu b'a sun nasara tu b'a sun aha hatta kuraishi ka sɔrɔ cila ma bɔ yɔrɔba ka sɔrɔ a ye joba to ni fɛn kan ni yoma ashura tun ka se a ye tun bɛ ashura sun a fana nani riwaya dɔrɔ ko ala cɛlaba sallallahu alaihi wasallam كان يصومه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون به فسألهم عن السبب فأجابوه كما تقدم في الحديث على تلات من أن نسير مدينة كنو أنا نيرا يودي أي كا أشورا سون أي باك فتيه أو تلا نينغارا ako cela ko sababu maoro komi ayayi ta kɛra fɛti ye anu an da kɛ sun ye i b'a ye pour que an ye bɔ yahudiya ma an kana an da kɛ fɛti ye o de kosɔn ashura lon ka se i b'a ye mɔgɔ bɛ sun don i tɛ mɔgɔ ye ɲagaɲagara ni mɔgɔ yɛrɛ m'a f'u ɲɛna souvent i t'a lɔn o cɛla ka sunasira le sallallahu alaihi wasallam sinon yahudiyalu ni ashura lon tun ka se ta a bɛ ya muso yira bɔ a bɛ olu pari a bɛ dɔn ni fɛn kɛ ahan o de kosɔn ala y'a cɛla n'a fɔra an ɲɛna ko an kana o kɛ an kana an da kɛ dɔn ye an y'an da kɛ sarakabɔ ye an ye ɲa ka kuma bɛrɛbɛrɛ fɔ ka ko bɛrɛbɛrɛ kɛ ka nagafilalugu seri an y'an da kɛ olu ye ko o la fisa ka timi yahudiya y'a kɛra cogo min na hali bi ala m'an bɛnna saba ma ayiwa ala y'a cɛla sallallahu alaihi wasallam
cela tellement a tun ashura ko gbeleyara amma sunkuru gbeleya katimi lunka loma gbelama katimi ashura lunka sunkaro kɔni ko a tun b'a kuru gbeleya i n'a fɔ sunkaro sundora cogo min na et puis n'a waati tun ka se a b'a waati jate ka bɛn a ma bizat pour que a se k'a sun sɔrɔ ala cɛla sallallahu alaihi wasallam ala cɛla ko a ma a ko ashura sun ni ala ka mina i ye a jate ala n'a jate min bilara ashura sun ta jate bilarɔ k'a fɔ ni k'a sun a bɛna baraji min d'i ma wele ala bɛ san jurumu misɛnnin parce que jurumu ye kabayira jurumu ye kataw jurumu ye ala b'o o kataw jurumu melu kɛ n'i bolo i ma jurumu melu ra wulama ani sɔrɔla mɔgɔ dɔ le kosɔn o jurumu misɛnnin melu ye ko ala b'o o kafari ye san o jurumu kataw jurumu olu san jurumu kafari i ye a b'a faamu hali bi ala an bɛɛ sɔn a ba ma ayiwa na i ka mɛn lon jumɛn le a fɔra o de ma ko ashura ashura tɛ dɔ wɛrɛ ye wele muharam jɔn minɛ karo 10 tile 10 wele a fɔra o de ma ko ashura watasuwa wele muharamu a karo tile 9 na o ma do mɔgɔ si ma ayiwa ashura yɛrɛ ani tasuwa mun de bɛ kanu ashura kɔnɔ ani tasuwa kɔnɔ ala cɛla sallallahu alaihi wasallam a tun ashura sunna a tun bɛ mɔgɔ fana ɲamari ko a y'a sun mun kosɔn yahudiya ni nasara olu tun bɛ taa k'a ka ita fɛti ye mɛ cɛla nana yira a ko min ɲa min ma nin a ɲɛfɛ an y'an da bɔ nasara ni yahudiya tama o kɛ ala y'a cɛla ko a sababu ma sallallahu alaihi wasallam a ko fa iza kana al-aam al-muqbil insha Allah sumna al-yawma sumna al-yawm at-tasi' wal ashura a ko ala y'a cɛla ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni ala ka san nata yira an na ni ala sɔnna ma insha Allah ni cɛlaba n bɛna muharam tile 9 na sun ka ban ka tile 10 sun masale ala ye ala ma kitara ko san wɛrɛ ko ala cɛlaba sɔrɔ nin na sallallahu alaihi wasallam o rɔ don jumhuru in na ni fɛn min ye o rɔ lɔnnibaga in ni masabu in na ni min ye a kuma kan a bɛ bɛn komi jumasile ashura ye a bɛ bɛn an ye samedi don k'a fara juma kan la ibra tasuwa sɔrɔ ibra ashura sɔrɔ sundonya in fana ara ni le mɔgɔ min fana ma tile kɔnɔna na sɔrɔ ka tan kelen don ten basi foyi taara sariya tɛ foyi kira foyi ni do ka kɔnɔna na don ka tanna don i baraji fana bɛ jidi lɔnnibaga dɔ fana wani ka taga la k'i bɛ se ka kɔnɔna na don ka tanna don k'i lɔ ye dɔ i ko k'i bɛ se ka tanna don ka tani kelenna don k'i lɔ ye dɔ i ko k'i bɛ se ka tanna yɛrɛ kelen don k'i lɔ ye mɛ i tɛ se ka a rɔ gbɛlɛman ba min ye wele ye tanna sɔrɔ lazim fo tanna le sɔrɔ est ce que min yɔrɔ bɛ faamu ayiwa hali bi ala an bɛ sɔgɔba ma ala an kɛ sɔgɔba tigi
ayiwa ashura kelen sun basi foyi tara hali ni ka ba ashura yɛrɛ fana sunna ni ka se ka dama dama sɔrɔ min ni ashura yɛrɛ tɛ kɔnɔ muharam karo kɔnɔ hɔrɔma karo min kɔnɔ o fana bɛ kanu ayiwa a ka ye a laɲinini an fɛ ko an ye ashura sun kaba ka taasuwa sun tile kɔnɔna sun o kɔrɔ le pour que an ni yahudiya ye se ka bɔ ɲɔgɔn ma cogo min na ni nasɔrɔ ye ni ala ya cɛla ba sallallahu alaihi wasallam sariya n'an kumandira jumalon ani samedi ta sundo ma mɛ ni ashura ni taasuwa ka bɛn olu ma problème t'a rɔ i b'a don sariya bɛ sɔn ko o sundo est ce que min yɔrɔ bɛ faamu hali bi ala an bɛ sɔgɔba ma ala an kɛ sɔgɔbatigi ayiwa a ye mɛ o sɔrɔ an n'a kuma min fɔra a ye ɲɛna ka kolɔnnibaga dɔ y'i tagani i ye taasuwa kɛ ka ashura kɛ ka tani kelenna kɛ mɛ o tɛ kɛra dɔ wɛrɛ ko a bɛɛ kɛra le pour que ko ashura sɔrɔ cogo min na ana min nana an ahmad fa in istaba alayka awalu shahr صام ثلاثة أيام وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر إبراهيم wala olu wani wuli ka par exemple karo damna bara ɲagamima walama i ma sɔrɔ i bɛ se ka tiri kɔnɔna sun ka tanna sun ka tani kelenna sun a kɛ cogo yɔrɔ a shura tɛ taga k'i to hali ma kɔnɔna sɔrɔ hali ma tani kelenna sɔrɔ i kɔni i bɛ tanna sɔrɔ o fila o dɔ kɔnɔ o de kosɔn kuma tɛ fɔra ni dalu tɛ min na hali bi ala ma an bɛnna sɔgɔba ma ok ayiwa donc mɔgɔ min ele ma muharam karo bara don ele ma lɔn vraiment tigitigi ashura yɛrɛ kan ka bɛn loma karo daminɛ bara ɲagami ma bon zilija wa a dafa ni 30 wa a ma dafa 30 jumhuru dɔ yi nani o rɔ k'a bɛ bɛn i ye tere kɔnɔna na sun ye ashura fana sun bon n'i yɛrɛ fana kana sigaw bɛrɔ k'a bɛ daga i ye tere sengi na sun ka kɔnɔna na sun ka tanna sun la a ka kɛ o sa hali ni zelija n'o ka seribakaro n'o ka nagasi i bɛ bɛn taasuwa ma kaba ka bɛn ashura ma dɛngɛrɛya bɛ ne ra problème foyi t'o rɔ komi an n'a tani kelenna fɔra cogo min na hali bi ala an bɛ sababa ma ashura yɛrɛ fana kɔnɔ i komi an y'a mɔgɔ y'a kɛra cogo min na k'a bɛ bɛn i m'a ye وحيث إن صيام عاشوراء المستحب ليس بواجب فلا يؤمر الناس بتحرير الهلال محرم كما يأمرون بتحرير هلال رمضان كفوكو كارو رابو vraiment ka sawani fɛn dɔ i kɛ bon vraiment i komi sunkaro ta kɛra cogo min na la ko o tɛ kanu mɔgɔ ye mais an kɔni bɛ se ka sawa ka koyi kɛ an bɛ se ka sawa ka koyi kɛ inshallah ayiwa an ye fɛ ka min fɔ mɔgɔ yi ɲɛna différence min cɛ min arafa sundo ani ashura cɛ arafa sundo o san 2 jurumu le tara ashura o san 1 jurumu le tara ni ala k'i ya sunna i ye k'a bɛ mɛrɛ kɛ luwa amina ma ala bɛ kafaratala ɲini kɛ i ye ala bɛ i jurumu to inshallah jurumu minnu ko an b'a fɔ a ye ɲɛna jurumu babalu ko tɛ dɛ ka taa o jurumu ani jurumu fitinin dɔ ye ala olu le kafarira fo kami yɔrɔ fam parce que i bɛna mɔgɔ dɔ y'i sɔrɔ a bɛna taga ka taga mɔgɔ y'i tɔɲɔ ka jɛnɛya ni fɛn kɛ ko i lɔ ko an bɛna arafa sun ma kɔnɔ
walama an bɛna ashura suma kɔnɔ ko ala bɛna o jurumu yafa la jurumu babayi ko tɛ dɛ ka taa o jurumu ile ko an ye min fɔra an badenmalugu ɲɛna a y'an ɲa kuma na mɛ bɛrɛbɛrɛ a kana taa ka taa kuma déformer mɔgɔ ye jurumu fitinin ile ko jurumu babayi ko tɛ ayiwa halibi ala an bɛ sɔgɔba ma ayiwa an badenmalugu lɔnnibaga fana nani اختلف الفقهاء في حكم التطوع بصوم قبل قضاء رمضان mi yɔrɔ o yɔrɔ jumale sunkaro bara ban sunkaro juru bara yɛlɛ ile ra ile ma se ka sunkaro juru sara o kɛ ashura bara na se lɔnnibaga dɔw ko k'i bɛ sunkaro juru to yen k'i bɛ ashura don ni ka ban i bɛ ya juru sara a b'a ye anafi o n'a dagara k'i bɛ se ka a sun don i ka ban yiya sunkaro y'o juru sara parce que ni sunjuru ka kira wajibi tɛ k'a fɔ k'i y'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na ka taga i bɛ se ka cɛ bila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na i bɛ se k'o kɛ maliki ani shafi bɔn olu n'aw kɔnna olu ko k'a tɛ bɛn ye sunjuru yakaro a retarder fo ka taga se muharamu ma ko n'a ka mafan ya i ye k'u ye a juru sara ya sunkaro juru sara yani k'i se cɛ o ma hali bi ala an bɛ sɔgɔba ma ayima imam hanbal ale tagani ale ko ni waati ka jɛnya parce que serideni karo ye serifilacɛ karo ye seriba karo ye fo kana se muharamu ma ko a bɛɛ ni y'i jija y'i ya sunkaro juru saraw kɔnɔ k'a sɔrɔ ka na se fɛngɛ ma k'a sɔrɔ ka na se muharam ashura ta kɛ ma o de kosɔn hali bi ala faamuyali ko ɲuman d'an ma lɔnnibaga dɔ fana nana yirara a ko ni sunkaro juru ka kira ile don i ye fɛ ka ashura don mɛ i kana kɛrɛkɛrɛ ka taga bɛma dɛ n'a ka taga sɔrɔ ile bara dengɛrɛya k'i kɔtɔ a sarara i tun ma kɛnɛya dɔ nani bɛnna o waati de ma i ye k'a juru sira waati min na o bara n'a bɛn ashura ma k'i bɛ ashura ŋɛni ya ta n'a ye ko a diyala ye ala bɛ se ka ashura fana baraji d'i ma i ye k'i ya sunkaro juru sara mɛ k'a kɛrɛkɛrɛ k'i ni lɔra k'i lɔ ko ko mɔgɔ ko ashura k'i lɔ ko na la o tɛ daga hali bi ala an bɛ sɔgɔba ma ayiwa an de fɛ ka min fɔ mɔgɔ yi ɲɛna ashura ta ko wele ni en résumé ashura lon min ala na Seydina Musa a taa ni Bani Nasranga ye kofɔra Firawuna fɛ n'ala na yira tan na ka bɔ Firawuna ma ni Firawuna tun ni ji rɔ o lon kama o lon le tɔgɔ ko ashura cɛla bɔ ni Makan ka na Madina ka na sɔrɔ yahudiya lugu a ye k'a o lon fɛte ani nasara lugu a ye k'a o lon a ye k'o kɛ lonba ye dɔw ko a ye tɛ sundora dɔw ko a ye ma kɛ sundora mɛ cɛla nana ɲininkara ko a ye k'a min lon bonya ka sundo mun le kosɔn ko Musa wana an ko Firawuna fɛ ko n'ana ala n'ana taga na ka bɔ Firawuna ma ko lon bonya kosɔn Seydina Musa n'a sunna ko an y'a sunna o le kosɔn cɛla ko a ye ma ko ana ahaku bi Musa minkum ko ne la kan ni Musa ye ka tɛmɛ alu kan an ye k'a fɛn kɛ résumé ye cogo min na ashura yɛrɛ fana a tɛ kɛ ni lon ye tuma n'a bɛna Seydina Nuhu a n'a mɔgɔlu wulila k'a ye silamɛya n'a ye maa sɔn n'a fɔra ko a kunu nɔ bɛn n'ala nana ji fundira n'a dannifɛn bɛɛ fila taara ka bila kunu kɔnɔ kunu wani lɔra lon min na juhudi kurura o lon bɛ ni yawmu ashura muharam tile 10 le ma Seydina Nuhu fana tun b'a sun
jahiliya yɛrɛ fana terera k'a sɔrɔ cila yɛrɛ banaba sallallahu alaihi wasallam jahili min to kurɛsi min tun y'a ye fana tun b'a sun ko baba caman kɛni a kɔnɔ riwaya dɔ yi fana kɔnɔ ko ala ya cilaba sallallahu alaihi wasallam cila tun bɛ ashura sun ka depuis a makan a ma bɔ makan ka se madina donc ashura lonbale ashura fana min fana a yirara na insha Allah ashura i bɛ se katire kɔnɔna na sun ni karo ka ɲagami ma n'a ka ɲa i bɛ segin na sun ka kɔnɔna na sun ka taa na sun dɔ yi kote dɔ ko i bɛ kɔnɔna na sun ka taa na sun bon dɔ yi ko i bɛ se ka min yɛrɛ bɛɛ to yen i bɛ taa na sun o tɛ baasi ye dɔ yi ko i bɛ se ka segin na kɔnɔna na sun ka taa na sun ka tan ni kelen na sun dɔ ko i bɛ se ka kɔnɔna to yen ka taa na sun ka tan ni kelen sun pour que min biɛ kɛra le pour que i bɛ se ka don ashura yɛrɛ kɔnɔ cogo min na ashura don ni ala ka mina i ye a bɛ jurumu 1000 ka taa o jurumu 1000 a b'o cɛ ka bɔ kan an de fɛ ka min fɔ a ɲɛna bi sɔgɔmada min na wele ni alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ masaba alaw taala tanu masaba alaw taala min bara bi yira an na ashura kabla an si kɔnɔ yarabi ala ma kɛra k'an si ti ma ka yarabi ala ma kɛra wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin